Me and my friends explained a video about problems at work. What are problems at work? Apa sih itu permasalahan di dalam pekerjaan? Let's watching our video. Heat and safety. Here are some heat and safety use fear people at work. Temperature, passive smoke, repetitive strain enjoy or rise, dangerous machinery, hazardous substances, free horses. Always think to about working environment. The government sent official gold heat and safety impress to make sure the factories and official they check what company are doing about things like heating, heating air conditioning, first aid, first France continues. Bullying and harassment. If someone, such a manager, bullies an employers, they use their position of power to hurt or threaten them, for example, verbally. Someone who does this is a bully. Sexual harassment is when an employer behaves sexually towards another in a way that they find unwelcome and uncomfortable. The related verb is harass. Intimidasi dan pelecehan. Jika seseorang seperti manajer menggertak seorang karyawan mereka menggunakan posisi keuangan mereka untuk mengancam atau menyakiti, misalnya secara verbal. Seseorang yang melakukan ini adalah pengganggu. Apabila seorang pimpinan atau manajer menggertak kita dengan menggunakan posisi keuangan atau jabatan mereka yang digunakan untuk menyakiti atau mengancam kita, itu yang dinamakan dengan intimidasi, dan orang tersebut sebagai pengganggu. Jadi itu yang dinamakan dengan pelecehan seksual. Hanya di lingkungan kerja, di lingkungan pergaulan pun kita bisa menemukan yang namanya pelecehan seksual, karena mungkin bagi teman kita itu adalah hal yang biasa, tapi bagi kita itu adalah hal yang sangat risih. Itu sudah termasuk dalam pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual bisa terjadi dimanapun, entah itu di tempat kerja, di lingkungan keluarga, pergaulan, ataupun teman. Intinya bagaimana kita dalam pergaulan. Jadi hati-hati, ini cukupnya bagi kaum perempuan, bahwa pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja. How to avoid bullying? Number 1, grow your confidence. Percaya diri sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. If you have self-confidence, you are more able to do everything according to your potential and have the desire to do your best under pressure. Number 2, document the bullying before you revise. If possible, document how they bullied you. Ini akan menjadi bukti kuat dan mereka tidak bisa mengelak atau membantah telah membuli kamu. Number 3, act decisively against intimidation. Hadapi yang membulimu. Let him know that you don't like being treated that way and he should apologize. Hadapi dengan tenang. No need to be emotional when conveying it. Next, discrimination. Discrimination is a attitude of intentionally distinguishing between groups related to certain interests. Discrimination tends to be carried out by the majority group against the minority group. These distinctions are usually based on religion, intensity, and race. Jadi, diskriminasi adalah sikap pembedaan terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Nah, pembedaan tersebut biasanya didasarkan kepada agama, suku, etnis, dan ras. How to avoid discrimination? Bagaimana sih caranya menghindari diskriminasi? 1. Respect and appreciate every difference exists. Menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. 2. Foster the spirit of nationalism.
menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme. 3. Get used to not easily judge other people their outward appearance. Biasakan diri untuk tidak mudah menilai orang dari luarnya saja. So, that's a little explanation from us. Thanks for watching and see you!